ओम श्री लक्ष्मी हयग्रीव मंगल स्तोत्रम्। अशेष वेद रूपाय यथार्थ ज्ञानदायिने विद्या लक्ष्मी समेताय वाजिवक्त्राय मंगलम्। पालने ज्ञानदाने च प्रवणादि निरुद्धतः आविर्भूताय वेदोऽर्थमस्वग्रीवाय मंगलम्। स्वनाभि पद्मजायादौ स्वोपदिष्टाः श्रुतिः समाः स्थिरं पुनरदाद्योऽस्मै तुरंगास्याय मंगलम्। मध्वाभान् मधुमबिन्दोः कैटवं कठिनादपि कृत्वा रे शिक्षिता जाय गन्धर्वास्याय मंगलम्। पादव्यवस्था यत्रार्थ वशेनैव मृगात्मने यजुषे यज्ञरूपाय हयग्रीवाय मंगलम्। यदुद्गीत स्वरत्रस्तौ दैत्यौ वेदापहारिणौ प्रणवोद्गीतरूपाय पुण्यह्रेषाय मंगलम्। वामपुस्तकहस्तस्व भुजाश्लिष्टरमात्मने व्याख्या मुद्रान्यहस्ताय वाजिवक्त्राय मंगलम्। शरद्धनस्थचन्द्राय पुण्डरीकस्थमूर्तये शङ्खचक्रधरायास्तु सैन्धवास्याय मंगलम्। ज्ञानमृतघटे यन्त्र साक्षात् चिन्मुद्रपाणये मुमुक्षा हेतुवीक्षाय मधुहन्त्रेस्तु मंगलम्। यस्याक्षरसमाम्नाय यकारादिर्हलन्त्यवाक् मध्ये हयवरश्लिष्टो हयास्यास्याय मंगलम्। अश्वेदध्यं याज्ञवल्क्य कश्यपादे श्रुताङ्घ्रये वैष्णवक्रतुनेष्टाय वाजिवक्त्राय मंगलम्। रजोमूर्तेर्वधूं वाणीं कुर्वते सत्त्वहेतवे तमोमूर्तिं च सर्वज्ञं तुरगास्याय मंगलम्। रामदेशितमार्गेण पाञ्चालेर्नार्चिताङ्घ्रये व्यासादि जप्यमन्त्राय वाजिकण्ठाय मंगलम्। सर्वसूक्ष्मार्थविज्ञानं साधु व्याहारधोरणी यन्मन्त्र जपतस्तस्मै हयग्रीवाय मंगलम्। दशावतारा यस्य स्युः पाश्चात्याः वेधसाङ्गुरो हव्यकव्यभुजे तस्मै हयग्रीवाय मंगलम्। श्रवणोदग्रकर्णाय श्रवणार्क्षोद्भवाय च श्रवणाग्राह्यवाग्दात्रे श्रीहयास्याय मंगलम्। यत्कटाक्षकलालेश कलनात् सकलाः कलाः स्वयमाविर्भवन्त्यस्मै शीर्षण्यस्वाय मंगलम्। धर्मविरुद्धयोरर्थ कामयोरामृतस्य च हेतुं वाचं ददानाय हयग्रीवाय मंगलम्। सर्वविद्याप्रतिष्ठान ब्रह्मविद्याप्रदायिने वागीश्वरेश्वरायास्तु वाजिवक्त्राय मंगलम्। ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानिने ज्ञानदायिने सर्वोत्तमाय श्रीशाय हयग्रीवाय मंगलम्। य इदं श्री हयग्रीव मंगलं नियतं पठेत् विद्यावाग्धनवंसायुर्वृद्धिसौख्यानि सोऽश्नुते। ओम
श्रीलक्ष्मी हयग्रीव मङ्गलं सम्पूर्णम्। श्री परमात्मार्पणमस्तु। श्री हरये नमः।